विश्व निर्माणकर्ता विश्वकर्मा पूजा धूमधाम रे पालन। आज भंजनगर विभिन्न स्थान में विश्व निर्माणकर्ता विश्वकर्मा पूजा धूमधाम रे पालन होइछि। विभिन्न शिल्प कारखाना सरकारी वैषयिक प्रतिष्ठान रे विश्वकर्मा पूजा आयोजित होइछि। एही परिप्रेक्षी में भंजनगर अंचल विश्वकर्मा फर्निचर और वेल्डिंग वर्कशॉप रे मध्य विश्वकर्मा पूजा आयोजित होइतिला। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଆୟୋଜିତ କରି ଆସୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ତୁଳସୀପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ୱାର୍କସପ୍ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆବାହନ ପରେ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଲିକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ विश्व निर्माणकर्ता पूजा करी से बहुत खुशी अनुभव करछंती। आज रही पूजा रे निराकार नारायण, प्रभात, जलंधर, जीतू, सुरेंद्र, कालू, सागर, ब्रह्मानंद, आनंद, सुमन प्रभृति सहयोग देथिले। भंजनगर पुरुषोत्तम महापात्र रिपोर्ट, ASPN न्यूज।